Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Triwayuni with student number 096. Here I will present about the culture of Turkey. The certain of the time, we go into the first material. Where is Turkey? Turkey is a unique country. Turkey is in two continents, Europe and Asia. Approximately 5% of Turkey is in Europe, which means approximately 95% of Turkey is in Asia. Great. Sharia, Iraq, and Iran are some of the cities that border Turkey. The Black Sea, the Aegean Sea, and the Mediterranean Sea are the sea that border Turkey. Turki adalah negara yang unik. Turki berada di dua benua Eropa dan Asia. Sekitar 5% wilayah Turki berada di Eropa, yang berarti sekitar 95% wilayah Turki berada di Asia. Yunani, Suriah, Irak, dan Iran adalah beberapa kota yang berbatasan dengan Turki. Laut Hitam, Laut Aegea, dan Laut Mediterania merupakan laut yang berbatasan dengan Turki. History of Turkey. The reign of Sulaiman the Magnificent 1495 until 1566 in the 16th century was marked by the Ottoman Empire's supreme power. The territory extended from the Gates of Vienna in the Red Sea and the Persian Gulf to Algeria. The empire was at its peak, but by 1571, the Battle of Lepanto marked the willingness of Western monarchies to resist the Turkish advance. The Turkish sieged Vienna in 1683 but failed, and the Ottoman Empire then began a slow retreat. In the 19th century, the Turkish Empire continued to decline with the rise of nationalists in Europe, and part of the empire broke away. In the early 20th century, Turkey was at the site of Germany in the First World War, and it emerged divided. Greece, France, Italy, and Britain occupied the territories of the Ottoman Empire, eventually marking its end from 1919 to 1920. Mustafa Kemal led a double battle against the occupation and for national independence, and his fight resulted in success. In 1923, the Treaty of Lausanne recognized the border of Turkey and the Republic was proclaimed. Pemerintah Sulaiman Agung tahun 1495-1566 pada abad ke-16 ditandai dengan kekuasaan tertinggi Kesultanan Utsmaniyah. Wilayahnya terbentang dari gerbang Vienna di Laut Merah dan Teluk Persia hingga Aljazair. Kekaisaran berada pada puncaknya. Namun pada tahun 1571, pertempuran Lepanto menandai kesediaan monarki barat untuk melawan kemajuan Turki. Turki mengepung Wina pada tahun 1683 tetapi gagal, dan Kesultanan Utsmaniyah kemudian mulai melakukan penarikan perlahan. Pada abad ke-19, Kekaisaran Turki terus mengalami kemunduran seiring dengan bangkitnya nasionalisme di Eropa, dan sebagian kekaisaran tersebut memisahkan diri. Pada awal abad ke-20, Turki berada di pihak Jerman dalam Perang Dunia Pertama dan negara itu kalah. Yunani, Prancis, Italia, dan Inggris menduduki wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang pada akhirnya menandai berakhirnya kekuasaan tersebut. Dari tahun 1919 hingga 1922, Mustafa Kemal memimpin perjuangan ganda melawan pendudukan dan kemerdekaan nasional, dan perjuangannya membuahkan hasil. Pada tahun 1923, Perjanjian Lausanne mengakui perbatasan Turki dan Republik diproklamasikan. Region. The vast majority of Turkey belong to Sunni Islam. However, there are other Muslim communities such as the Alevis. In large cities, Christian minorities of various faiths have freedom of worship within their respective communities, and the same apply to Jews. Turkey is officially a secular state, although religion is taught in public schools.
The role of religion within the state is an ambiguous one and a historical divisive issue. Mayoritas penduduk Turki menganut Islam Sunni, namun ada komunitas Muslim lain seperti Alvis. Di kota-kota besar, minoritas Kristen dari berbagai agama memiliki kebebasan beribadah dalam komunitasnya masing-masing, dan hal yang sama juga berlaku bagi orang Yahudi. Turki secara resmi merupakan negara sekuler meskipun agama diajarkan di sekolah umum. Peran agama dalam negara merupakan isu yang ambigu dan secara historis memecah belah. Language. Turkish is widely spoken in Turkey, a country located at the border of Europe and Asia. The Turkish language adopted the Latin alphabet following a language reform in 1928. Previously, Turkish people used the Arabic script. Turkish has a complex grammar with agglutination where morphemes, the small units of meaning, are added to root words to form more complex words. In Turkish, there are 29 letters in the alphabet, consisting of egg vowel known as unluler and 21 consonant known as unzuler. Bahasa Turki digunakan secara luas di Turki, negara yang terletak di perbatasan Eropa dan Asia. Bahasa Turki mengadopsi alfabet Latin setelah reformasi bahasa pada tahun 1928. Sebelumnya, orang Turki menggunakan aksara Arab. Bahasa Turki memiliki tata bahasa yang kompleks dengan agglutinasi di mana morfem atau satuan kata terkecil ditambahkan ke akar kata untuk membentuk kata yang lebih kompleks. Di Turki terdapat 29 huruf dalam alfabet, terdiri dari 8 huruf vokal yang disebut unluler dan 21 konsonan yang dikenal sebagai unzuler. Nah, di situ ada contoh dari alfabet Turki. Berikut adalah contoh kata sapaan, menanyakan nama, dan kalimat dalam percakapan dalam bahasa Turki. Merhaba, halo. Nasılsın, apa kabar? Günaydın, selamat pagi. Tünaydın, selamat siang. İyi geceler, selamat malam. Adin ne? Siapa nama Anda? Benim adim, nama saya. Bugün meşgul musun? Apakah hari ini Anda sibuk? Nah, itu tadi contoh kata sapaan atau kata-kata dalam kalimat bahasa Turki. The tradition of Turkey. Number 1, for Turkish people, tea is not just a beverage but also a symbol of hospitality. When visiting Turkey, people will offer you a cup of tea as a sign of welcome. Therefore, never refuse when offered tea. Jadi bagi masyarakat Turki, teh bukan hanya sekedar minuman tetapi juga simbol keramatamahan. Saat mengunjungi Turki, orang-orang akan menawari kita secangkir teh sebagai tanda selamat datang. Oleh karena itu, jangan menolak saat ditawari teh. Number 2, the nazar. The nazar or evil eyes is an amulet in the shape of a blue eyes made of glass. Turkish people believe that this object can ward off negative energy. Typically, this nazar is pinned to newborn babies and hung on the doors of houses. Jadi, nazar atau mata jahat adalah jimat berbentuk mata biru yang terbuat dari kaca. Masyarakat Turki percaya bahwa benda ini tuh mampu menangkal energi negatif. Dan biasanya nazar ini ditempelkan pada bayi yang baru lahir dan digantungkan di depan pintu rumah. Number 3, Kina Gejensi. Kina Gejensi means henna night, a special event where the bride to be gathered with her friends to apply henna on her hands. Henna night usually takes place the evening before the wedding. Henna is traditionally associated with bold, symbolizing the transition from girlhood to womanhood. Nomor 3 ini Kina Gejensi atau malam henna
Itu sebuah acara khusus di mana calon pengantin berkumpul bersama teman-temannya untuk mengaplikasikan henna di tangannya. Malam henna biasanya berlangsung pada malam sebelum pernikahan. Henna ini secara tradisional dikaitkan dengan darah untuk melambangkan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Number 4, Yagligures or Kirpinang means oil wrestling, a traditional Turkish sport that has existed since the Mesopotamian era. The competition was first held in 1361 to men will douse themselves with a mixture of olive oil before wrestling. The match usually lasts for 40 minutes or until one of them is declared the loser. Yagligures atau kirpinar artinya gulat minyak, olahraga tradisional Turki yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Kompetisi ini pertama kali diadakan pada tahun 1361, jadi dua orang pria akan menyiram diri mereka dengan campuran minyak zaitun sebelum bergulat. Jadi pertandingannya itu biasanya berlangsung selama 40 menit atau hingga salah satu dari mereka itu dinyatakan kalah. Number 5, as a predominantly Muslim country, Ramadan in Turkey is celebrated with fervor. A drummer roams the neighborhood to make people up for sahur, pre-dawn meal. Homeowners tip or invite them to eat as a gesture of gratitude. Drummers have existed since before alarms and a clock were popular. To this day, this traditional is still maintained. Jadi sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Ramadan di Turki dirayakan dengan penuh semangat. Jadi seorang penabuh genderang berkeliaran di lingkungan sekitar untuk membangunkan orang-orang untuk sahur. Pemilik rumah memberi tip atau mengundang mereka sebagai tanda terima kasih, memberi mereka makanan sebagai tanda terima kasih. Jadi penabuh genderang sudah ada sejak sebelum alarm dan jam populer. Hingga saat ini tradisi ini tuh masih dipertahankan. Number 6, fortune telling is also a popular tradition in Turkey. Young people enjoy visiting fortune teller to inquire about matters ranging from romance to career. One of the popular methods is fortune telling through coffee grounds. If you want to try fortune telling, you can visit coffee scattered throughout almost all of Istanbul. One of the most famous cafe is Melekler Kahve in Boyuglu. Jadi menceritakan keberuntungan juga merupakan tradisi populer di Turki. Kaum muda senang mengunjungi peramal untuk menanyakan berbagai hal mulai dari percintaan hingga karir. Jadi salah satu cara yang populer adalah meramal melalui ampas kopi. Jadi jika kita ingin mencoba meramal, kita bisa mengunjungi kafe-kafe yang tersebar hampir di seluruh Istanbul. Salah satu kafe paling terkenal adalah Makler Kahesif di Beyoğlu. Number 7, keskek is a traditional Turkish soup made from wheat and barley that is pounded and boiled for a long time. Keskek festival are typically held on religious holiday and during wedding ceremony. Keskek is prepared using a large pot. Don't be surprised if 1 ton of keskek can be consumed in less than 1 hour because keskek is a highly popular food in Turkey. Jadi, keskek adalah sup tradisional Turki yang terbuat dari gandum dan barley yang ditumbuk dan direbus dalam waktu lama. Festival keskek biasanya diadakan pada hari raya keagamaan dan upacara pernikahan. Keskek disiapkan menggunakan panci besar dan jangan heran jika 1 ton keskek bisa dikonsumsi dalam waktu kurang dari 1 jam karena keskek ini tuh merupakan makanan yang sangat populer di Turki. Number 8,
Golden Day. Golden Day is a day when Turkish women gather at a house. They come bearing gold coins and give them to the host. The host prepares various delicious dishes for the guests. This event is held regularly and each member of the group takes turn hosting. In Indonesia, this event is similar to communal savings groups known as arisan. Jadi di Turki itu ada hari emas. Hari emas ini adalah hari ketika wanita Turki berkumpul di sebuah rumah. Mereka datang membawa koin emas dan memberikannya kepada tuan rumah. Nah, tuan rumah ini sendiri menyiapkan berbagai hidangan lezat untuk para tamunya. Acara ini tuh diadakan secara rutin dan setiap anggota kelompok bergantian untuk menjadi pembawa acara. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu acara ini tuh disebut dengan arisan. And then last, Sirah Night. Sirah Night is an exclusive entertainment tradition in Turkey. A group of people gathers to dinner and drink together. The event is also in live with music and various games. Sirah is usually held as part of major events, such as weddings. It is also not uncommon for Turkish to organize it to raise donation. Jadi Sirah Night adalah tradisi hiburan eksklusif di Turki. Sekelompok orang berkumpul untuk makan dan minum bersama. Acara juga dimeriahkan dengan musik dan berbagai permainan. Sirah biasanya diadakan sebagai bagian dari acara besar seperti pernikahan. Tidak jarang juga orang Turki mengorganisirnya untuk menggalang donasi. Traditional dance of Turkey. One of the most popular dances all over Turkey, but particularly in the east and southeast of the country, is the halay. Taking the formation of a long line that curves into a semi or full circle, there is no limit to the number of people who can join in. Each then must intertwine their hand or finger with the individuals one on either side before moving round anti-clockwise with certain step in time to the music. Jadi salah satu tarian paling populer terlihat di seluruh Turki, terutama di bagian timur dan tenggara negara itu, adalah halay. Dengan bentukan garis panjang melengkung setengah atau lingkaran penuh, tidak ada batasan jumlah orang yang boleh ikut. Setiap penari harus mengaitkan tangan atau jari dengan individu di kedua sisinya sebelum bergerak memutar searah jarum jam dengan langkah-langkah tertentu seiring dengan musik. Number 2, the Horon. The Horon is the favorite dance for those in the northern Black Sea region of Turkey. Considered a much cherished tradition, the dance was added to the UNESCO Intangible Cultural Heritage list in 2021. Whatever its roots, the Horon folk dance is key to the culture and it's known by both young and old. Jadi yang kedua ini adalah Horon. Horon itu adalah tarian favorit bagi mereka yang tinggal di wilayah Laut Hitam Utara Turki. Dianggap sebagai tradisi yang sangat dijunjung tinggi, tarian ini ditambahkan ke daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2021. Nah, tarian rakyat Horon ini adalah kunci budaya dan dikenal baik oleh yang tua maupun yang muda. And the last, Zeybek. In the west of Turkey, the Zeybek dance, choreographed to represent strength and heroism. This dance is very different to the halay or horon with no interlinking of the hands. It's individual dance stand alone. Jadi di sebelah barat Turki itu ada tarian yang terkenal namanya Zeybek. Nah, Zeybek ini tuh dikoreografikan untuk mewakili kekuatan dan kepahlawanan. Tarian ini tuh sangat berbeda dengan halay atau horon tanpa saling bertautan tangan. Nah, masing-masing penarinya itu berdiri sendiri. Traditional clothes of Turkey. Turkey's clothing tradition have been shaped by the country's rich history and diverse cultural influences. Clothing in Turkey varies by region and reflects the costume, tradition, and belief of the people who wear them. From traditional garments such as the kaftan and fez to modern fashion trends, Turkish clothing tradition have a lot of offer. Jadi tradisi pakaian Turki telah dibentuk oleh sejarah negara yang kaya dan pengaruh budaya yang beragam. Pakaian di Turki itu berbeda-beda menurut wilayah dan mencerminkan adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan masyarakat yang memakainya. Dari pakaian tradisional seperti kaftan dan fez hingga tren fashion modern, tradisi pakaian Turki memiliki banyak hal yang ditawarkan. Nah,
One of the most iconic pieces of clothing in Turkey clothing tradition is the kaftan. The kaftan is a long, loose robe that has been worn in Turkey for centuries. That centuries, the design and style of the kaftan have evolved over time, but it remains an important part of Turkey cultural heritage. Jadi salah satu pakaian paling ikonik dalam pakaian adat Turki itu adalah kaftan. Jadi kaftan adalah jubah panjang yang longgar yang telah dipakai di Turki selama berabad-abad. Jadi desain dan gaya kaftan itu telah berkembang seiring berjalannya waktu, namun tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Turki. And then another iconic piece of clothing is the fez, a braidless hat that was traditionally worn by men in Turkey. While the fez is not as commonly worn today, it remains a symbol of Turkey identity and tradition. Jadi pakaian ikonik lainnya adalah fez. Fez itu adalah topi tanpa pinggiran yang secara tradisional dikenakan oleh pria di Turki. Wanita juga pakai sebenarnya. Meskipun fez tidak lazim dipakai saat ini, fez tetap menjadi simbol identitas dan tradisi di Turki. Next material, typical Turkey food. Number 1, kebab. Who doesn't know this culinary delight? It's surprising that kebab, originally from Turkey, has now become famous worldwide. This dish is made from slice of grilled lamb or beef wrapped in pita bread along with vegetables and sauce. Jadi makanan yang pertama itu yang terkenal adalah kebab. Pada tahu kan kebab itu apa? Nah, kebab itu terbuat dari irisan daging domba atau sapi panggang, dibungkus dengan roti pita beserta sayuran dan saus. Number 2, baklava. Baklava is a type of Turkish pastry known for its characteristic multi-layer texture. This Turkish delicacy has a very sweet flavor, making it perfect for enjoying in the afternoon with a glass of traditional Turkey tea. Jadi, baklava adalah sejenis kue Turki yang terkenal dengan ciri khas teksturnya yang berlapis-lapis. Kelezatan khas kue ini memiliki rasa yang sangat manis, sehingga cocok dinikmati di sore hari bersama dengan segelas teh tradisional Turki. Bisa dilihat ya di gambarnya, itu seperti berlapis-lapis, itu dari pastry. Number 3, dondurma. A popular Turkish culinary delight often sought after by tourism is dondurma, the traditional Turkish ice cream. It is not only known for its unique taste but also for the entertaining performance by the vendor while serving dondurma to customer. Jadi kuliner khas Turki yang sering dicari wisatawan adalah dondurma, es krim tradisional Turki. Tidak hanya dikenal karena rasanya yang unik, tetapi juga karena penampilannya menghibur para pedagang saat menyajikan dondurma kepada pelanggannya. Next, boza. Boza is a popular traditional Turkish beverage. It is a fermented drink made from fermented white wheat. Boza is typically served with cinnamon and chickpeas. The chosen toppings enhance the delicious taste of this drink, making it a must try when visiting Turkey. Jadi boza itu adalah minuman tradisional Turki yang populer. Ini adalah minuman fermentasi yang terbuat dari gandum putih yang difermentasikan. Boza itu biasanya disajikan dengan kayu manis dan buncis. Topping yang dipilih menambah nikmat cita rasa minuman ini sehingga wajib dicoba saat berkunjung ke Turki. Bisa dilihat dari contoh gambarnya boza itu seperti apa ya. Itu bentuk boza. Jadi selain keempat makanan ini tadi juga sudah ada keskek ya, yang tadi yaitu sup tradisional Turki yang terbuat dari bahan gandum. The next material is education system. Number 1, pre-primary school education. It involves the education of children in the age group of 3 to 5 who have not reached the age of compulsory primary education on an optional basis. Number 2, primary education. It involves the education and training of children in the age group of 6 to 10. Primary education is compulsory for all citizens. It is free at the state schools and lasts 4 years. Next, elementary education. It involves the education and training of children in the age group of 10 to 14. Elementary education is compulsory for all citizens. It is free at the state school and lasts 4 years. Toward the end of the elementary school, pupils are given information about both general, vocational, and technical high schools and the kind of employment they prepare for. Next, secondary education. It comprises high school of general or vocational and or technical character giving 4-year courses aiming children at the age of 14 to 17. Secondary education is compulsory for all citizens and is free at the state schools. And the last, higher education. After graduating from high school, students can enroll in higher education, which is compatible with the Bologna three-circle system. Nah, jadi di situ ada gambar dari general structure Turkish educational.
Nah, di situ juga ada yang dimulai dari pre-primary education yang umurnya dari 3 sampai 5 tahun, kemudian primary education dari umur 4 sampai 10 tahun, terus kemudian elementary education dari umur 10 sampai 14 tahun, dan secondary education dari umur 14 sampai 10 tahun. Setelah selesai kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Next material, values and ethics. Turkish culture is known for its generous spirit and marvelous hospitality, so it's likely you will be extended more than one invitation for a drink of tea or even dinner at someone's home during your trip. Remove your shoes before entering, and when reaching for bread or similar at the dinner table, do so with your right hand, as the left is considered unclean. Throw feet under the table and never point your feet at anyone, as this is considered offensive. Most dress clothing covered length and shoulder will enable an easier entry into mosques, where you must also remove shoes. While burns are common throughout tourist town, public drinking and drunkenness is less acceptable in other more rural parts of the country. Public displays of affection are also sometimes frowned upon if too often in Turkey, as is the case in many places. Is forbidden to photograph military camp. Always agree with local before taking their photo, and street performance or seller may ask for a small tip for the pleasure. Jadi budaya Turki itu kan terkenal dengan semangat kemurahan hati dan ramah tamahannya yang luar biasa. Jadi kemungkinan besar jika kita akan mendapatkan lebih dari satu undangan untuk minum teh atau bahkan makan malam di rumah seseorang selama perjalanan kita. Jadi lepaskan sepatu sebelum masuk, dan ketika meraih roti atau sejenisnya di meja makan itu lakukan dengan tangan kanan karena tangan kiri itu dianggap najis. Terus kemudian selipkan kaki di bawah meja dan jangan pernah mengarahkan kaki kita ke siapapun karena ini dianggap menyinggung. Terus memakai pakaian sederhana, menutupi kaki dan bahu akan memudahkan orang masuk ke masjid. Jadi kalau pakaian terbuka susah untuk masuk ke masjid gitu. Di mana kita juga harus melepas sepatu untuk masuk masjid. Terus kemudian meskipun ada bar dan merupakan hal yang umum di kota-kota wisata, minuman keras dan mabuk-mabukan di tempat umum kurang dapat diterima di wilayah pedesaan lainnya di negara ini. Jadi, ataupun ada pertunjukan kemesraan di depan umum juga terkadang tidak disukai jika terlalu terang-terangan. Di Turki, seperti halnya di banyak tempat lain, dilarang memotret kamp militer. Selalu setuju dengan penduduk setempat sebelum mengambil foto mereka, dan artis jalanan atau penjual mungkin akan meminta sedikit tip untuk kesenangan tersebut. And the last material, things not to do when visiting Turkey. Number 1, do not interfere with politics. Number 2, avoid debating about football. Number 3, avoid ideological debates. Number 4, do not harm animals. Number 5, avoid bullying someone. Number 6, do not take picture recklessly. Number 7, do not get offended easily. Number 8, respect the country of Turkey. Number 9, do not refuse hospitality. Number 10, avoid bullying stone. Last, do not prepare over someone praying. And do not show the sole of your feet. That's all my presentation about Turkish culture. More or less, I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.